अबनो इंडिकेट खालायो पलिटिकल पार्टी नि बरक रगबो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो मा सिनाय हिमानि आबो बंनि बुखुंनि कक सिनि जेबा बंनि बखानि कक या तुमुं नबो सय सय बंनि बखानि कक खाकाय थुइस्राबि फाना बरक आमनो इमप्लिमेंट खालायलांखाबो ताबो प्रश्न सपायो सुंबुं सपायो कामी ओ एमएलए रगनो ओ मंत्री रगनो बरक रग घेराव खालाय सुंना नायो सुंनाय नांखा जरा फाय सपायका नरबो खालायना खालाया खालाया हंगे नरक नगो मा हाबिया नंनि कामियो मा हाबिया नंनि आमचायो मा फाया नरक चिनि बरक रग सावैदमा नामति खालाया सेमानो कृषक आंदोलन नुफ्रु दिल्ली वो तामनुखा एमएलए एमपी एमएलए रग जान जान एरिया मा हाबिया बले जान नगो मा थांलिया बरक बाय सुंजागो ताम नरक चुंग चिनि बागे कक साया ताम बागे नरक चिनि ओकलोगो बसाया आमति सोशल प्रेशर तब क्रिएट खालायनानै जरा आंखा बुखु बाय सिनि सामा बेंनैया नेतानि ओकलो सिनि हिम्मा बेंनैया नेता रंनो से कम्पेल माखलायनाय बाध्य माखलायनाय बरंनि मुजुंमा बरंनि बखानि कगनो खाना बागे तै आबनो रबि सामुं तांना बागे बरंनो बाध्य माखलायनाय आबं खासिनि आरएसकेसनि कक बुइनि बसंत चिनि बसंत कक खाय हायसि आबनो नं बो पर्सपेक्टिव नि सिनि नायनाय आवसे मेन मुद्दा तब रोमान स्क्रिप्ट फॉर कक बरक चौबा आरएसकेसी खाजाक मानि तो बिसिगनि काखा ओंखाय ओ आरएसकेसी बुमुंनि उक्लगनो ओ मथा तामबागि खाजाकाबो सिजागे तो तांकाक सिजागे तो कक बरक नि बागै रोमान स्क्रिप्ट नो जे साखलायफानो यासा ग्रिनानि सरकारि भाबे आबो ओंखा चिनि आरएसकेसी खामानि मेन रिजन निगे आबो खालायना थांतानि जे सामुंग खालायना नांगा आबसो खालायनाय हायनि जंजाय 56 ऑर्गेनाइजेशंस कुरुमसाव फाइसो पैसे जों आरएसकेसी खालायो गे नों तापुक जे सुंमानि 7 तारिख 7th जून हानिब्ला 7 जून जों दिपर 11टा सिमी सारिक एकटा देटा जरा आसुकलायखा सालसानि सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन जों खालायलायखा गे और डेमोन्स्ट्रेशन चिनि कक याफां कायसान तंमानि आबंखा जेसा खालायफानो कक बरनो बागै रोमान स्क्रिप्ट नो यासाक जामनानै उंथो तै कायसान कay CBSE वो चिनी कक बरकनो ताकलानि सिमी कारिकुलामो दासें जाखा तै CBSE नि जे क्वेश्चनारिज कक बरक एग्जाम रुनान थांतानि जे क्वेश्चनारिज रखसना मानो ओ क्वेश्चनारिज बो स्क्रिप्ट बाय खालायनाय आबो CBSE सुंहरफ्रु जों सेमान माने लगे त्रिपुराओ जे कक बरनो ते वानसुंनाय कक बरनो हामदांनाय जे मथारक दङ जत मथारक जाने ऑर्गेनाइजेशन नि बखाक्ति खालायै रिप्रेजेंटेशन रहका CBSE दिल्ली ऑफिशियल आरएसकेसी बो रहका गे आबो नुलो जों आरो CBSE नि जे बखरक दंनाय रक बरक बाय क्लोज कॉन्टैक्ट सुमना रगि दङ बरक बो गसिते ngui tongman जे रोमान स्क्रिप्ट नि खालायसिनाय फियाबा त्रिपुरा गवर्नमेंट नि सिमी कैसा चिठी सगै माने उलबं थानि कैसा कक्तन सगै माने उलबं केनो एंटायर सिनारियो चेंजिंग इथान ताकबरे त्रिपुरा गवर्नमेंट सिमी जखन साजाखा जे बांला स्क्रिप्ट बायनो CBSE नि क्वेश्चनारिज स्नामदांनानै उंथु ओ चिठी थाङै सयका हा देनो सिनारियो चेंजिंग इथान
Afrono chung tai bisa asuklai government no pressure dinani jengkha ike je department tripura government ngai chiri sui hornai o department kha kok borok directorate of kok borok te other minorities languages ike chung o director ni thani ba thangka o director to chini borok no bono thang sungui ka hai nunga ba tample sikala chiri nung tample chiri sina kok ya nung oro je যুক্তিরক ফুনুকা যে টিবিএসি ও বাংলা সুইতে বাই কক বরক টেক্সট বুক রক সুইজাগো কুয়েশনারিজ বো বাংলা সুইতে বাই নো ছাপক জাগো তে ছাত্রক বো সুইও হিনে আবো তো সই কক উংসুগিয়া আরো তাতার কবো কিয়া সাবক জাতঙ্গ টিবিএসি ও answer renai ro borok roman script be siyo ge asu din siyo ne phayo je bangla script siyo rok siyo roman script be siyo rok siyo ge nung okok boro siyo ba okok to siyo ya ge abono kare tai ke se point nung sina tongwan tripura to okok borok class 12 jara sin prungja ge bole ato ma o jara prungja ko ma no kare tabok PhD program वो हावी था का को बरो PhD program वो हावी था का PhD खलाई तो वो को नहीं पता चले खलाई तो वो काय तब कॉलेजो को बरो सानाय नो कुंग बरो रो फाना कं काय को उन बसंग नहीं चराय रो फाना उन को बरो सब्जेक्ट ये फरायनाय गोबां मा बरो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नि थानी जों RTI खलायो RSK नि पक्के RTI खलायो खबर ना हागा जे कॉलेज रक नि सिनारियो एक्चुअल सिनारियो ताम आरो जे स्टूडेंट रक दंगो बरोनि बिसिङो रोमान स्क्रिप्ट बाय आन्सार रिनाय खरबुसो तो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय आन्सार रिनाय इगे बरोनि थानि RTI रिमा बिसिङ तिखलै जे गमा खासो जे डाटा मानखा आरो नुकजागै दंगो 2020-2021 academic year of 6,706 student to asik student ni bisingo khorokdok simise bangla beshi tai roke roman script beshi oni answer sheet tai academic year 2021-2022 6,900 is like bang almost 7,000 students roni bisingo tamman kamale khorok buri simise bangla script by answer sheet garono clear is right of tam na right of no je jorabo no freedom dibo je dini mojong tei script no nong sai na de after no si bini bakhane ko huse khayo sijagi khayo ike school level to serado master on kiriza bole okara no kiriza mani jara bini bakha bisini kogno khatorei saragi angoi to mani jara aga bangla script ba suya ha ka ano porikha de fail khlai jagi de janno ani paper na jagi de ungno master of by marks rijagi de ungno na de nasle jagno anti kirimarok samtang le ge aun bagino sini kok ngake Directorate of Kokborok and other minorities languages ni bakakti CBSE no JCT rohojam mani awo taisa katar khlai rohojam nane unthung tai entire je fact to mani abono si honane fiaba chungolo khnaka jichini kok narglia bro abono lo yogya ngai nai Tripura o je political party tong kabang political party tong jo to political party ne barok bani sam contact laika RSK se ni bukhakte cham contact laika baksa bai thangai malaika baksa bai phone kok salaika are naidi tabo kok bornoti hai rok ngui tongo gendar ngui to khlai thai tongo sa thai tongo gabar go seka aw chungbo kok tisana nangsena hai ngai no assembly o
salsa abutiye kok kasalaika kok banglaika kebangma kok kasekika ada ge ambagai sabok বিধানসভা যে এমএলএ রক অকগ্নতি শাখা বিশেষ করে লিডার অফ অপোজিশন এমএলএ অনিমেষ দেববর্মা তাই মন্ত্রী কাচাম জিতেন চৌধুরী বরকনই অকগ্ন শাখা ককবরকনি এই যে জুংজাল নাগै তমানি সিবিএসই ও বাংলা বাই বকলান থাকা হাঙ্গাকে কুয়েশন পেপার সেট খালান থাকাকে বদতাম তমা বেজার দক মুলাইनो আপ্রক সাকা একে আমন উলো ডক্টর মানিক সাহা চিনি হাস্তেনি চিফ মিনিস্টার মন্ত্রী বক্র বতাম উত্তরিকা আবত সোশ্যাল মিডিয়া মানথগো আবনি ভিডিও ক্লিপিংস যত নুগৈ দं গে আরো বিনি কক তাই থাইসাবো মলে দাগ দাগ সিজাগো যে ব সাকা যে সিবিএসই নি কোনো অফিসার সরি টিবিএসই নি কোনো অফিসার 12 পরীক্ষা উমান দিন মার্চ নি 18 তারিখ ককবরক সাবজেক্টনি পরীক্ষা হবো গে ধরো মুই তো তংবাইনা অম্পিও কাইসা কুরপাতলে মানে আমনা তুই নাই স্টুডেন্টস রক বাচ্চা কাকা কক করে থাংলাইকা গে আফ্রো जों तदन्त खालाय सायमानका जे कुबु कुबुइनो टिबिएस नि सिनि खरकसा जे साफा नंथों बिनि मुंजों कायं मानलिया ब फोन खालायै ओमपी स्कुल नि जे इंचार्ज दं माने परिखंखनि अब तो एग्जामिनेशन सेंटर नि जे इंचार्ज दं बनो फोन पि साका बांग्ला स्क्रिप्ट बानो सुइदि दिहि একে প্রেসার কলাই যাকা একে খরচা তো থুই গাহিনাই খানাও তাম বুংসে কামবি আর নি হেডমাস্টার নন তাম তো হেডমাস্টার ইয়ানা ব ইনভিজিলেটর রংনি বিসিং খরচা সিংখা এই জরা তো বিনিমু মুইতো মায়াং তো আর যাবা নংরা তো একে আবো আবম বাগিনো স্ট্রোক মুই থুইও হাই মা কইয়া गे बिन जे प्रेसार काजाक माने आउन बिसिं आबो कायसां खाना हिजां खागाव के नायदि स्कुल लेभेलो चिनि सिराय रगनो जोर जबरदस्ती खलायै बांग्ला स्क्रिप्ट सुइरि माने प्रमाण तो आरन सिजाक दंगले एके ओमपी स्कुल सिमिया आमते चिन्तानि खबर सफैका चपनगर स्कुल गंखा बर काठलबो गंखा गे बरकाठालो बो मास्टार रक थामिनै साता रकनो हुमकि दमकिरि आबो बुं चिन्तानि सफैका ओके तबो जिनि मन्त्रि बख्रक बो जे बिबृति दिमानि आबो तो बो साकसां सिंनि थाङै गुरि नाय सामा गया बनो ओ डिपार्टमेन्टो जे बरलक दं बरक जे तथ्य साप्लाय रियो आबोनो बेस खलायसे बकक सानाब्रे ओ तथ्य साप्लाय रिने रकनो भुल तथ्य रिता आरोनो सिजागो जे টিবিএসইও যে বড়রা আসুগি তো তাই কক বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বড় আদার মাইনরিটিস ল্যাঙ্গুয়েজেস যে বড়রা আসুগি তো তাই ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশনও যে বড়রা আসুগি তো আবরংনি বিসিङनो দল সাত দङ যে বড়রা কক বরংনি হামক্রাই নাইয়া কক বড় কাসাथों हामसाथों जासाथों आबनो नाइया तामफ्लाय कक बरंनो काख्लुंनानै तामफ्लाय कक बरंनो तेबो तलाव सिंग्लुंनानै बनो कादलनानै आब्रक सिमसे ब्रक नायो ओंखाय थाइजों नं जे ककि साका बाक्सा पत्रिकाओ रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक चबानी जे 7 तारिखो जे सिट इन डेमनस्ट्रेशन दंमानि आबनो बाक्सा ककतन बलायोखै तीव्रामा थानाय आंदोलन हेने सुइया आबार उनको से सुइयो टाइटल से सुइयो किन्तु बिनि जे न्यूज कन्टेन्ट दं माने न्यूज कन्टेन्ट किन्तु अकक सुइजाकरि एकाय टाइटल खाय नं सुइका आबो तीव्रामा थानाय कैसा आंदोलन ताइ बसकांगो ताइबो आंदोलन कतार खालायनाय नि सुइजागिया दा फियाबा न्यूज नि कन्टेन्ट नं परे होय नायखा के ओ जागा के आबनो ति कुनो फानो सुइजाक सिकरि
इंगा अरन सिजाग जे बयो सुइजाक तंग माने मुंगसा ओ बयसाकाव मलाट थेबा माखाय ताई मुंगसा ताम बागै आपनि ओकलोगो इंटेंशन कायसा इंटेंशन खामती जे कक बरने बागै जेताबो चबा चलित माने आंदोलन चलित माने मुभमेंट चलित माने आबनो जेसा खलायबानो डिरेल खलायनानै आबनो मुं हामियाहिनि सिलनानि आबुंखा कायसा सेक्शन नि बर'नि मुसुमा आरो सिजागै आबनो जोंगासे कथा खायनो नागिरो आमतै लामा कासना बागै जोनो डिस्ट्रैक्ट खलायना बागै चिनि नाहार मुंनो ताइ कोन फजिं सतने तलांना बागै गोबांमा बरक आमतै कबरक तिसानाय आमतै सुइनाय ससियेल मीडिया फानो लाइव फानो फायै साफाय मानो आबनो जोंगासे खुजुके नागिरो गेत्ताय थैजाकक abo sayawi sugya RSKC Roman Script for Kokborok Joba ab kaisa non political organization non religious organization okay politics by 24 hours gadaljak je borogro borogno to chung seng bariano koika je noro kokborogno hamjagune tokang gakai hamjagdi samung tangdi फियाबा चिनी ऑर्गेनाइजेशन नि जे मूवमेंट इंगे तंगमान जरा रगो नरक ता फाइ ताम बगे हंगे नरक अरो मुखांग फुनु फाइका हंगाकै बुई नानान बिनान कक सानान कैसा सुजुग मानि था नुं ताम बगे सुजुग रिनै नुं फेमासगा नुं से वानसुक थाय जे आं थांका हंगाकै आरो आनि मुखांग दं हंगाकै बुई मति देवान सेनो हाइ देवान सेनो abro mungse bujina ko ikarole songpayei mungkai kai ngkai phona ta phadi moti phona ta nukja hindu sato gya bole abo understanding ni byapar nge kok boroni bagai ni hamjagma am to honuman khaglapsi dogi phunungnani ramno hamjagman ni no sajak tengya dewa moti kle khaglapsi dogi बिसिंग राम सीता आजोजाखुन आपे फुरुंनानै कुन दरकार करे बिनि सामने बिसिं तेसे नुजाखै तंनाय बिलाबो बरक तके मुगुम जागिया गन नम्बर को केबो करि खाता बुन बिनो ताव जतो न किसा मिया सिउ किसा नुगै बतु निकाय नं क बरनो हामग्रानि बागे बुजारे ताम खाय तंग तंगिया जतो न सायमान एखा 7 तारिखनि चिनी सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन थिए अरनि जे पत्र पत्रिका तमनि आरो ककामाना थिए चिनी जे वानस या बाक्सा पत्रिका ओ खाइचों जे स्टेटमेंट दिमाने ओ स्टेटमेंट तैनो बरक सापका आमति काहाम सिने बतबो हाइता गेसार सिनी ककबरक नि जे थिनां जे ताबुक नि जे गभर्नमेंट बरक तो जे रोमान स्क्रिप्ट बरक सपोर्ट खाया जों नुगैनो दङ गांखाय बमा हायके माने चबा खलाय जिन बोसोर पुसि नांनो सानबां चबानि लामा कायनि नै ताबो বিভিন্ন জায়গাও नुगानो गवर्नमेंट नि एगेंस्ट आंदोलन खाना थानाय शेडो गवर्नमेंट नामखिबो स्नामयादा शेडो पार्लियामेंट नामखिबो ताम बागै abo borok ni thani kaisa message tu nan bagi je abo sayangai tengka mo moti simnan nangon ni na okay tabo government thani to sung koi mansing koi kha memorandum dikha deputation dikha thangoi malai saka okay ab nu lobo borok gosia kai to yasi to ma sokosi na yasi kepleng bai samung nya hanga kai yasi ma sokoi hne ko pinga dewa ma sokoi ne je man tangwan phiaba oro RSKC ngai nai RSKC ni chairman ngai nai ang ko ke thaijaro khator nu sanan musun abo hungkai RSKC movement simi khlai tonglak roman script by kok borogno phurungnan thaka hungkai je samung khlenan dorkar je samung khlenan nago bijab transcription khlenani samung rok abar jung sekambaran paito nija
गभर्नमेंट खना साथो रोमान स्क्रिप्ट बाय बिजाब जुनो रेडी जों रेडी नाय जों हाय नासो तंगमले जों सामुं जाबै खलायजा ताबो गभर्नमेंट जदि सागा खंगाय नरक सिलेबास खायथाने चोबादि आबो जों मासुकि तनिजा जेसा मुभमेंट नि पार्ट कानि तो मनो फातारो फुनुमानि कैसा पार्ट जे एजिटेशन खालामनानै पार्ट ताई कैसा हंगाय एजिटेशन सक्सेसफुल लंखा हंगा कइनो आपनो ओ सामुनो तो चाबना नांना बिलो नगे ओ सामुनो चाबोय तिसाना हाके नुसंग बारिया लामा मानसुकि मातनाय आबो कैसा ताई कैसा पार्ट कंस्ट्रक्टिव पार्ट नगे रोमान स्क्रिप्ट फॉर कॉक बरक चोबा ओ काइने नै सामुं तांगै कैसा कई बस कांगो नुकजागै तंगो ता कैसा कई ओकलोगो हुजागै तंगो अब सानानै कगया तिनि नर कक एक रे खाबा अब मासा का हाइस जों जतो फजिक तियार तै थैजा कक अब सायाव इचुलिया अबुंका NEP 2020 NEP 2020 नि 4 नि 11 वो ताम सिजाक तो और हाई हिनी सिजाक इंडिया वो जतो बसंनि बरग्रक बरक गोबां बसंनि बरक फानोंथों बरक बांथाया बसंनि बरक फानोंथों बो 2 कोटी जनसंख्यानि बरक फानोंथों 2000 जनसंख्यानि बरक फानोंथों जतो बसंनि चिराय खनायर जाने जाने मानि कगबाय प्राइमारी लेवल जरातै सुरुंमुं सुरुंनानै अधिकार दं आबरनि मानथाय एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल थ्रू मदर टंग आबंका सेंट्रल फोकल पॉइंट NEP 2020 नि सेंट्रल फोकल पॉइंट आरो ताबो साजाक दं नांखा हंकेके मानि कगबाय फोरुंमानि आबो क्लास 5 नो लाये क्लास 8 जरा आबनो फलोगै लांमान नांखाखाय आजरतेमान फलोगै लांमान अरो कक्थे थैजातो ताबो चिनरो TTADC दङ हैदबा TTADC नो प्राइमरी एजुकेशन जरातै बेबाक दायित्व याफारे रिजार्व गे TTADC के मुकुमै दे तंग थुवै दे तंग ताम खलै तंग ब्रो ता बरनोबो साना नांगौ बरनोबो रमनान नांगौ नरतो बिसिक निं खाबले फायमाने ताम खलैका नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो चालु खाने क्लास 5 जरनो चालु खलै ना साबन दंग याक याक खावै तंगबा खलै रेडी के बननो खावै तंग याबले ओके नंनि चैनल बिसिंति आं कय हरना मोसंगो तै हास्तेनि कगबरक सानाय बसंनि बेबाक अकरा चाकरा सुरुंनाय सिगला चालाय जतनि थानाय आनि कैसा कयमु कबक मुं बहिनाय मानो ने वालाय सुलाय माबायसिनि दाबि तिसावै आन्दोलन खालाय माबायसिनि प्रब्लेम सल्विंग सामुं बखलायनानै नांगौ सामुं खलायथानिबो बसकांगै फैदि अमबागैनो TTADC नि हाफांनोबो जों कयहरो RSK सामुं कयहरो नरक चेंनाबा बिसिंनि बालाय थांगा ताय बिसिक थामसे तंसो यागो ताक्लायनि इ एकाडेमिक इयार नि बिसिंगनो ताक्लायनि इ एकाडेमिक इयार नि बिसिंगनो नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो क्लास 5 जरा चेंगेरि नाबा नंग नै चुवा चु नांखाखाय चुं तंगो RSK सि तंगो चीनी लगे चीनी यागो 400 कक बरक स्पेशलिस्ट ब्रक तो डॉक्टरेट डिग्री होल्डर तो एम पास खलायजाक तो दिनै डिप्लोमा पास खलायजाक तो बरक जो तो फाइचुबो ना बागै जग जग उंजा खातियार उंजा नर वाइसो खुब परे सानाबा ए जों ताकलाय बिसिनि बिसिंगनो
kok borokno roman script by class 5 jora khlena gosio phadi norok jono chuwa phadi samungo chuwa phadi chung thanai ta wai khubsa sawi na thungna ba buko sayable ge orono chung kok tisawo je political leader rok sin tripurani political leader rok kok borokno roman script by shunan nangnai hinai dabi tisapro jesu chiriglayo ক্ষমতাও ফাইমা লংহা কেন পর নিরাঙ্গি থাকবাই সুগনুখা টিউজেস কংগ্রেস জোট সরকার ফাইব্রু হাইনো আপনি কেসে সুযোগ দंमोन বুকো তাম খাইলাম গেছা সমাচরণ কমিটি হিনে কেসে কমিটি খাকা আর কমিটির রেকমেন্ডেশন মানখা মান মনলকে আপনি কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইজাগলিয়া 2004 পবিত্র সরকার কমিশন খাজাকা বামফ্রন্টনি জরাবো পবিত্র সরকার কমিশন ফাইयै bo questionnaire rikha kok borok sane rokno questionnaire collection khlaiye bo abno data analysis khlaiye bini je findings man mane abno report ya phai rikha government 2004 of government thani or report ya phai ja apni holo bam front 2018 jora 14 বছর আমি ক্ষমতা তোমাবলে গাও 14 বছর মই ও রেকমেন্ডেশন তাম রিজাখা রিজাগিয়া সিতো তুই তা বামফ্রন্ট বাই বাক্সা চিনি বরংনি যে চিনি বরংনি বসংনো রিপ্রেজেন্ট খাইনাই যে বদল তংনো বরক তাম থই দেত টিএসি রকতাম খাইত টিওয়াইএফ রকতাম খাইত গণমুক্তি পরিষদ নে বড় রকতাম খাইত ব মুক্তি কুথুগো হাবই থইত সুংনা নাঙ্গ তাবো abono roman script by kok borokno sinan nangna hinai bukhuk bai samani abo kok thaisa tai bukha kuthuk nisimi poito kuthuk tuyei kaisa musung mati samani abo tai thaisa there should be any ambiguity bo porospor biruddhe mangsekle IP80 by BJP সরকার 2018 ফাইকা ও যারা বং থানি অমন তুই সামুং তাংনানি স্কোপ দंमानि তাম খাইলাङासा सेकेंड टाइम 2022 তে ফাইসাও কা পাওয়ার তাম খাইयासा ओके ও অ্যাক্টিভিটি অফ তাম ইন্ডিকেট খায় অবনো ইন্ডিকেট খায়ও পলিটিক্যাল পার্টি নি বরক রকবো रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो मा सिनाय हिमानि आबो बंनि बुखुंनि कक सिमि जेबा बंनि बखानि कक या तुमुंग नबो सय सय बंनि बखानि कक खाकाय थुइसराबि फाना बरक हमनो इमप्लिमेंट खालायला खाबो ताबो प्रश्न सपायो सुंबुं सपायो कामी कामी ओ एमएलए रकनो ओ मंत्री रकनो बरक रक घेराव खलाय सुंना नायो सुंनानि नांखा जरा फाय सपायका नरबो खलायना खलाया खलाया हंगे नरम नगो मा हाबिया नंनि कामियो मा हाबिया नंनि आमचायो मा फाया नरम चिनि बरक सावैदे मा नामति खलाया सेमानो कृषक आंदोलन नुफ्रु दिल्लीबो तामनुखा एमएलए एमपी एमएलए रक जान जान एरियाव मा हाबियाबले जान जान नगोसे मा थांलिया बरक बाय सुंजागो ताम नरक चुंग चिनि बागे कक साया ताम बागे नरक चिनि ओकलगो बसाया आमति सोशल प्रेशर तब क्रिएट खलेनानि जरांखा बुखु बाय सिनि सामा बेंगनैया नेतानि ओकलो सिनि हिम्मा बेंगनैया नेता रंनो से कम्पेल माखलेनाय बाध्य माखलेनाय बरंनि मुजुंमा बरंनि बखानि कगनो खाना बागे तै abno rogi samung tangna bagai berno bathuma kwere abong khachini aris kesini